नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीनाज। पेश है अभी तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का पुलवामा फिदायीन हमले की बरसी पर मरने वाले फौजियों को खराज अकीदत। पुलवामा हमले में मुलव्वस 19 में से 8 जंगजू हलाक, 7 गिरफ्तार। ADGP विजय कुमार। सरकार बगैर किसी आबादकारी प्लान के गरीब आवाम को परेशानियों में मुब्तला कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस। शाहीन कॉलोनी के रिहायशियों को मकान खाली करने की नोटिसें। PDP और आम लोगों का इजहारी तशवीश। निज़ामी कार्रवाई में गरीब के आशानी को मुनहदिम नहीं किया जाएगा। वज़ीर दाखिला और LG की मुलाकात। और दफा 370 की मनसूखी के बाद जो कवानीन जम्मू कश्मीर में लागू किए गए वो आर्जी हैं। मुज़फ़्फ़र शाह। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा दहशतगर्दाना हमले में अपनी जानें गंवाने वाले फौजियों को खराज अकीदत पेश किया। एक ट्वीट में मोदी ने कहा कि कौम हमारे बहादुर हीरोज़ की अजीम कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक ट्वीट में कहा कि कौम उनकी कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं कर सकती। उन्होंने मजीद कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उनकी बहादुरी और लाजवाल हिम्मत हमेशा मशाल राह है। पुलवामा हमले की चौथी बरसी पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने मंगल को कहा कि हमले में मुलव्वस 19 जंगजुओं में से 8 मारे गए, 7 को गिरफ्तार किया गया और 3 पाकिस्तानियों समेत 4 ताहाल जिंदा है। 2019 में आज के दिन मारे गए CRPF जवानों को खराज अकीदत पेश करने के बाद मीडिया से बात करते हुए ADGP विजय कुमार ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस, जैश मोहम्मद और तकरीबन उनके तमाम आला कमांडर को मार दिया गया। उनका मजीद कहना था कि इस वक्त कुल 37 जंगजू सरगर्म है और उनमें से फारूक नाली और रियाद चत्री समेत सिर्फ 2 पुराने हैं, जबकि बाकी हाल ही में शामिल हुए हैं। इस अटैक में टोटल 19 टेररिस्ट OW इन्वॉल्व था। 19 के खिलाफ NIA ने चालान किया है, जिसमें 19 में से 8 टेररिस्ट मारा गया है और 7 जेल में बंद है। बाकी 4 जो है, 4 में 3 पाकिस्तानी, अजहर मसूद, उर्फ मसूद और जो अलवी है पाकिस्तानी, तीनों पाकिस्तान में। एक कश्मीर का जो पुलवामा काशी जंगल भी वो जिंदा है पाकिस्तान में। तो उसके बाद जो ऑपरेशन चालू रहा है पिछले 3 साल में, खास करके जैश का कमर टूट गया। आज डेट में जैश मोहम्मद का कोई भी पुलवामा टेररिस्ट नहीं बचा है। समीर डार तक मारा गया, जाहिद भी मारा गया पुलवामा का, अब कोई नहीं बचा है। टोटल 7 से 8 लोकल जैश के टेररिस्ट है और 5 से 6 FT पाकिस्तानी है, जिसमें कि जो सुलेमानी जो है, मूसा सुलेमानी कुलगाम में एक्टिव है, जैश मोहम्मद का पुराना आतंकवादी है। उसके पीछे हम लोग बहुत पड़े हैं, जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 6 महीना से जैश मोहम्मद फिर से लोकल रिक्रूटमेंट पढ़ा रहा है। अभी जो हम लोग एक मॉडल पकड़े थे कुलगाम में, जिसमें 6 पकड़े गए एसोसिएट जैश मोहम्मद का। कल भी पुलवामा पकड़ा गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर एहसान परदेसी ने दूध गंगा के किनारे शाहीन कॉलोनी आलोची बाग में पिछले 50 सालों से रिहाइश पजीर लोगों को 7 दिनों के अंदर अंदर बेदखल होने की नोट से अजरा करने पर हैरानगी का इजहार किया है और कहा कि बगैर किसी आबादकारी प्लान के सरकार गरीब आवाम को परेशानियों में मुब्तला कर रही है। उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि 7 दिनों के अंदर अंदर एक आम आदमी जमीन भी खरीदेगा और मकान भी बनाएगा। 7 दिन के अरसे में वहाँ के रहने वाले क्या ज़मीन खरीदेंगे? 7 दिन के अंदर अंदर क्या वहाँ रहने वाले कहीं पे मकान बनाएंगे? ये एक नामुमकिन सी बात है। एक सरासर मैं कहता हूँ एक गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं, इसे एक शाही फरमान कहा जाएगा। मुझे लगता है कि जो ये ढिंढोरा पीट रहे हैं कि नहीं, सिर्फ जो अमीर होंगे, रुस्तेदार होंगे, हम उनको हाथ लगाएंगे, लेकिन उनसे ज़्यादा तो गरीबों पे ही वार किया गया है। मैं समझता हूँ ये डिमोलिशन ड्राइव जो हो रही है, ये एक गैर ज़रूरी है, गैर जमहूरी है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक एजेंडा के तहत जो ये डिमोलिशन ड्राइव की जा रही है। इसमें मेरे ख्याल से शायद BJP को ये बात हज़म नहीं हो रही है कि कश्मीर में हर एक इंसान के ऊपर छत है। वो मेरे ख्याल से इस बात से खुश नहीं है और शायद
یہ چاہتے ہیں کہ ممبئی دہلی جیسے بڑے شہروں میں جیسے اللہ تعالیٰ نہ کرے جیسے وہاں کے لوگ جو ہے فلائی اوور کے نیچے سوتے ہیں, بڑی بڑی پائپوں میں سوتے ہیں, وہ شاید یہ چاہتے ہیں کہ ایسا بھی کوئی دن آئے جو کہ کشمیر میں بھی ایسا منظر عام ہو. لیکن انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. تو ان کو اپنی حرکتوں سے باز آنا چاہیے. ایک جہاں پہ غلط ہوا ہوگا وہاں پہ یہ ٹھیک کریں, لیکن ہر ایک چیز کا ایک پروسیجر ہوتا ہے, ہر ایک چیز کا ایک سسٹم ہوتا ہے. آپ یو شوڈ گو بائی دا لا, یو شوڈ گو بائی دا رول بک. وہی پی ڈی پی کے یوتھ لیڈر روح بٹ اور عام شہریوں نے بھی ناجائز تجاوزات مہم اور شاہین کالونی آلوچی باغ کے رہائشیوں کو 7 دنوں کے اندر اندر مکان خالی کرنے کی نوٹس سے اجرا کرنے پر زبردست تشویش کا اظہار کیا ہے. پیش ہے ان کے یہ تاثرات. ان کا ہڈن ایجنڈا کچھ اور ہے. ان کی کوشش ہے کہ یہاں کی ڈیموگرافی کو چینج کیا جائے. یہ جو ہو رہا ہے یہ بالکل غلط ہو رہا ہے. یہ ناانصافیہ, یہ ظلم, یہ بربریت جو ہے, اگر اس چیز کو روکنا ہے تو جموں کشمیر کے لوگوں کو یونائٹ ہونا چاہیے اور رجسٹ کرنا چاہیے. جو ہمیں آئین نے حق دیا ہے ہمیں اس پہ جو ہے سراپا احتجاج ہونا چاہیے. اور تب تک یہ چیز ممکن نہیں ہے جب تک ہم سب ایک نہیں ہو جائیں گے اگر اس چیز کو روکنا ہے. دیکھیں جی, اگر ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ جو ساری تعمیرات ہیں یہ پچھلے 70 سال سے وہاں کھڑی ہیں, کوئی 50 سال, کوئی 40 سال, کوئی 30 سال, اور کئی جو تعمیرات ہیں وہ خود گورنمنٹ کی اپنی بنائی ہوئی ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اگر ایس ایم سی صاحب کے کمشنر صاحب نے نکالا ہے تو کیا سوچ کے آرڈر نکالا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ کا اپیکس لیول ایم ایچ اے سے ہوم منسٹر صاحب بتا رہے ہیں, لیفٹنٹ گورنر صاحب بتا رہے ہیں, بعض الگ الگ اداروں سے, چاہے میئر صاحب کی کل سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ بھائی کہیں پہ بھی جو عام آدمی کو تنگ نہیں کیا جائے گا. تو وائی ڈونٹ دے کم اپ ود اے بلیک اینڈ وائٹ پیپر. یہ ہائی ٹائم ہے کہ سارے کنفیوژن کو ختم کیا جائے. ایک کاغذ بلیک اینڈ وائٹ میں گورنمنٹ کو دینا چاہیے تاکہ جو سڑک پہ قیاس اور کنفیوژن ہے وہ ختم ہو. جو سری نگر میں جو یہ ڈرائیو کر رہے ہیں کس کو بڑے آدمی کو انہوں نے پکڑا. اب یہ غریبوں کے پاس جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جہاں کی آپ بلڈ چینل, یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ دودھ گنگا کی بات کر رہے ہو, اس میں کافی آفسز اسٹیبلش ہو گئے ہیں, پولیس اسٹیشن ہے, شاپنگ کمپلیکس ہے. مجھے بتائیے شاکم کمپلیکس کی طرف یہ نہیں گئے, پولیس تھانے کی طرف یہ نہیں گئے, مگر ایک عام آدمی جو دن کو کماتا ہے رات کو اسی پہ کیا گزارا کرتا ہے, ان کو نوٹ سرو کرنے سے مجھے بتائیں اس کا کیا فائدہ ہے. جموں کشمیر انتظامی کونسل کی جانب سے ناجائز تجاوزات ہٹانے کے ضمن میں شروع کی گئی مہم اور بے زمین لوگوں کو انہدامی مہم کے دوران راحت پہنچانے کے سلسلے میں ایل جی منوہر سنہا نے مرکزی وزیر داخلہ کے ساتھ اہم ملاقات کی. وزیر داخلہ نے ملاقات کے دوران جموں کشمیر کے ایل جی کو ہدایت کی کہ انہدامی کارروائی کے دوران کسی غریب کے آشانے کو منہدم نہیں کیا جانا چاہیے اور جموں کشمیر انتظامی کونسل کی جانب سے اس بارے میں جو اعلان کیا گیا ہے اس پر منو عمل کی جانی چاہیے. عوامی نیشنل کانفرنس کے نائب صدر محمد مظفر شاہ نے کہا کہ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد جو بھی قوانین جموں کشمیر میں لاگو کیے گئے ہیں وہ سب عارضی ہیں. انہوں نے کہا کہ دفعہ 370 کا ہمارا مقدمہ بہت مضبوط ہے. محمد مظفر شاہ نے کہا کہ چونکہ سپریم کورٹ کے کل کے فیصلے کے آخری پیراگراف سے پتہ چلتا ہے کہ سپریم کورٹ نے 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 کی دفعات کو منسوخ کرنے کے مرکزی فیصلے کے آئینی جواز کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر قبضہ کر لیا ہے, جس کا مطلب ہے کہ ہمارا مقدمہ بہت مضبوط ہے. کہ یہ جو 370 ہے یہ انڈر چیلنج ہے اور اس کا جو آؤٹ کم ہوگا, اس کی جو ویلیڈیٹی کا آؤٹ کم ہوگا وہ ایفیکٹ کرے گا تمام لاز پر, کمیشنز پر جو 5 اگست 2019 سے لاگو کیے گئے ہیں یہاں پر. اس کو اب دیکھنا ہے ان لوگوں کو جن کی یہ پیٹیشن تھی کہ وہ آئندہ کیا اس کا سدباب ڈھونڈیں گے. اٹ کین بی ریویوڈ, سو مینی تھنگس کین ہیپن. مگر ایک بات یہ ہے کہ آج 370 اور 35A کو وہ ہمارا جو کیس ہے وہ ایک بہت ہی زبردست کگار پہ کھڑا ہے. اور چونکہ اس میں ایک فارمر چیف جسٹس دیپک مشرا کی ایک آبزرویشن تھی جب وہ چیف جسٹس تھے,
और उनकी ऑब्जर्वेशन ये है, मैं वो पढ़ के सुनाऊंगा आपको. We can set the clock back if need be to pre-abrogation date of 4th August 2019. मैं आज यही सवाल आपके माध्यम से ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से कर रहा हूं कि अगर आपको मालूम है कि आपने सही तरीके से कानून का इस्तेमाल और कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल किया है, तब आप क्यों डर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होने से? आप क्यों नहीं, जिस तरह हम फरियाद करते जा रहे हैं, मेंशनिंग करते जा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, आपके एडवोकेट जनरल क्यों नहीं आ रहे हैं वहां पर और कहेंगे चलिए इस केस को निपटाया जाए, देखा जाए? क्योंकि आपको मालूम है आपने गलत किया है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को तार तार किया है, आप वो केस हार जाएंगे. जो अभी हमारा एलजी रूल चल रहा है या गवर्नर्स रूल चल रहा है, उनके पास कानून के मुताबिक इख्तियार सिर्फ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का है. दे कैन नॉट टेक एनी एक्शन. वो कोई ऐसा एक्शन नहीं ले सकते हैं जिसके परमानेंट असरात हों. जैसा कि आप आज बुलडोजर चला रहे हैं यहां पर. अपने मनोज सिन्हा साहब, आपके पास कानून ये इजाजत नहीं देता है कि आप कोई एक्शन ले विच हैज परमानेंट कॉन्सिक्वेंसेस. बुलडोजर का एक्शन इज अ परमानेंट कॉन्सिक्वेंस. आप ज्यादा से ज्यादा नोटिस दे सकते हैं मुझे, बुलडोजर नहीं चला सकते हैं. आपको कानून वो इजाजत नहीं देता है. नाज़रीन, ये थी अभी तक की कुछ अहम खबरें. अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी. पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत. खुदा हाफिज.